Hello viewers, welcome to EduAid Competitive Classes. So after having an exclusive sessions on sentence correction, sentence improvement, we are now switching to another very important part of your preparation, which is vocabulary. Hope আপোনালোক সবে ভালে আছে আৰু প্ৰিপাৰেচন খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু এডুৱেড কম্পিটিটিভ ক্লাছৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰী ক্লাছেছ লৈ আহিছো আই থিংক দিছ ক্লাছেছ surely and certainly benefit you and help you in your journey while you prepare for various competitive exams. So as we always talk about that idea, I always believe in various competitive examinations, vocabulary plays a very important part of the examination because it was a defining section for English part or verbal ability part if you precisely talk about. Karon grammar, okay, can really work it out with some techniques and all. Reading comprehension iman besi challenging bahute napaye ba questions bilag workable hoy in various exams jodio dui eta exam on reading comprehension demands utmost concentration. But while you talk about vocabularies, which is an area which we always believe that needs a very technical, rational and a practical approach to it. Etu enuka nohoy ki ami okol shobdo mukhosto kori jam, no mugging up, jeneke ami grammar of kisuman techniques di pelai classes bilak korisilu, eitu segment to ami eke dhorone anim. Aji amar session 2 on introduction to vocabulary hobo, and gradually we will proceed to all the other aspects that mostly your exams cover. So asolote shobdotur jodi ami meaning to bujibo jotno koru, vocabulary, what does the word imply or what does the word primarily mean? It primarily means all the words that is there in a language. Now the question to be asked, ami kiman monot rakhim aru ami kiyo monot rakhim, that is also very important. Jetia ami porikhar karone prepare kori aso ami kun bilak shobdo monot rakhim, again it requires a very smart approach to it. Ami eneke paper or pora word mukhosto kori kori jabo noaru. So yes, it's a gradual process. Etu ekdinot hoa bhukute kol nopoke as they say. To thik teneke vocabulary karneo moi bhabu apnalok jehetu prepare kori ase for various examinations, already eta preparation right record ase, but tar majot ami dui eta khoru khura approaches, tips and tricks and techniques, the 3 T's that we talk about can also help you in the long run. To etia kotha hol ami kunbilak shobdor proti beshi monojog dim aru ami shobdo bilak mu keneke monot rakhim. And in order to do that, without further ado, let's try to come up with these 3 segments of the class where we talk about what are the main important features of the segment. Number 1, আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিম যে যিবিলাক শব্দ খুব বেছি frequently used হয় in various competitive exams. 1, frequently used words will be our topmost priority. Second, ami sam previous years vocabulary questions, kunbilak shobdor meaning, one word substitution, antonym, synonym, odd man out, gap filling out amar questions khini ahise. And last but not the least, we'll also try to pay attention to what we call are the trending words. Yes, trending words mane jibilak shobdo khub sogonai aji bebohar hoi ase. Maybe ami jeta kisuman situationship, for example, is a word that mostly been used as the word of the year or এটা দৌৰত শব্দটো আগবাঢ়ি গৈছে. So এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ সেইবিলাকো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম as the classes go by. তো তিনিটা হেডিং আমি যদি মনত ৰাখো, frequently used words, previous year's vocabulary and trending words along with some technical terminologies related to various field of study আমি discuss কৰিম. এতিয়া vocab sectorটোৰ লগত কোনবিলাক আমি areas mostly পাওঁ, যেহেতু আজিৰ ক্লাছটো এটা ইন্ট্ৰোডাকশন টু ভোকাবুলাৰি, আমি জনাব বিচাৰিছো তাৰ লগত কোৱেশ্চনছ আমাৰ পিছলৈ আহিব. So in this particular stream of things we are talking about synonyms, antonyms. Syno mane similar meaning, anto opposite, homonyms very interesting part etu hobo jeta ami session to rakhim. One word substitution that constitutes a good bulk of questions, and gap filling and some various other types of questions as well that we'll be getting.
সো এই কেইটা হ'ব আমাৰ এৰিয়া 1 আফটাৰ দ্য 1 আমি ক্লাसेस খিনি কৰিব যত্ন কৰিম এতিয়া আমি আহিছো আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথম টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আকৌ কৈছো এটো এটা এৰিয়া that can be the deciding factor because always believe ki if we want to score well in the verbal ability part vocab should be and is the most important part of your preparation so ami keneke prepare koru so tar prothom upay to hol etu eta cliche almost while you prepare for vocabulary hogonai khuna joa eta shobdo ki ami ekhon bhal batori kakot porhatu nittantoi dorkar by talking about a good newspaper maybe আমি যদি অসমৰ কনটেক্সটত কথাখিনি পাতো ইটস মেবি দা আসাম ট্ৰিবিউনে পঢ়ো দা সেন্টিনেলৰ ইংলিশ কমান্ড খুব ভাল সেইখনো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ পৰা আমি কেনেকে to not only help you in your vocabulary also help you in your current affairs is a two-way traffic isn't it so আমি যেতিয়া vocab improve কৰি যাম আমি যেতিয়া শব্দত কথা পাতিম কেনেকেনো শব্দবিলাক ইউজ হৈ আছে তাৰ ৰাইট ইউজেস কি সিনোনিম এন্টোনিম এটা dictionary আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰায় কমি গৈছে that is no denying the fact that in this era of e-learning we hardly talk about dictionaries but still it is a old fashioned method যদি আমি dictionary খনৰ লগত লৈ পেলাই পঢ়িব পাৰো that also eventually helps আজিৰ প্ৰথম tips and techniques to হ'ব এনেকুৱা সে আমাৰ প্ৰথম যেটো approach আমি ৰাখিম while you talk about recalling or remembering some words approach the context of the word in which you might have used it কিবা এটা শব্দ পালে আমি একবাৰ তাক ভাবিব পাৰো নেকি কৰবাত শব্দটো আমি পাইছো নেকি is it a word that we have come across somewhere so মই এটা as a simple শব্দ এটা লৈ আইছো the word is magnify now friends if you can try to think of it এই শব্দটো আপোনালোকে কৰবাত শুনিছে নেকি চাৰিটা অপচন আমাক দিছে কৈছে synonym to আমাক লাগে yes we are in need of a synonym to that particular word called forgive diminish extract swell ধৰি ললো options kita অকনমান challenging বা options kita অকনমান unknown for some আকৌ কৈছো জানা আৰু নাজানাৰ কোনো easy আৰু টানৰ কোনো proper definition নাই মই জানো কাৰণে easy মই নাজানো কাৰণে টান that's a very relative terminology what I know it's easy if I don't know that the president of India I know president of Ethiopia I don't know that becomes a tough question isn't it while you talk about all those things jeta ami prepare korim that always we say in competitive exam it demands a smart approach from the perspective of the candidates so ami aklu keneke barim jitu moi kolu prothom point to magnify word to ami korobat paisu niki I think sobe eto kotha kobo ki ami magnify logot magnifying glass shobdo to associate korisu yes or no বন্ধুসকল যেতিয়া আমি ম্যাগনিফাই বুলি কওঁ ম্যাগনিফাইং গ্লাস এবাৰ সব ম্যাগনিফাইং গ্লাসে কি কৰিছে ম্যাগনিফাইং গ্লাসেনো কৰিছে কি ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বস্তুটো অকনমান ডাঙৰ কৰি দিছে নহয় জানো ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বস্তুটো অকনমান ডাঙৰ কৰি দিছে that magnify magnificent magnify something like that so magnify যেতিয়া ডাঙৰ কৰিব তেতিয়া তাৰ কাৰণে আমি এটা পসিবল অপচন কি পাম forgive হ'ব নোৱাৰে diminish হ'ব নোৱাৰে extract হ'ব নোৱাৰে it has to be swell to make something bigger approach number 1 বুজি পাইছেন জনাব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত যদি আপোনালোকৰ হি approach to ভাল লাগিছে সেশন to like আৰু share কৰিব and EduAid Competitive Classes conducting maths reasoning and general awareness classes along with English so that can benefit you for your preparation so ইয়াত যেতিয়া আমি magnify word to পালো forgive আমি জানো কাৰবাক ক্ষমা কৰা diminish to reduce something and extract to take out something প্ৰত্যেকটো আমি বাৰে বাৰে কওঁ যে what is the objective আমি অকল answers কেইটা জানিব কাৰণে যত্ন কৰা নাই answer আহাৰ যেটো approach the how we are getting the right answer here it's the answer should be swell for example এটো এটা টেকনিক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আমি যেতিয়া আপকামিং সেশনস বিলাক লম on synonym antonym special topic of লম what we primarily will concentrate on এই তিনটা হ'ব আমাৰ খুব important area in our upcoming sessions friends মই কিছুমান common prefix root আৰু suffix লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত vocab session to conduct কৰিম say for example when you talk about a root word say talk about a root called gamy gamy common root বহুতে জানে আপোনালোকে সবে যে when you talk about gamy
Gami is something which is related to marriage. Most of them in ইংৰাজী ভাষাটোৰ আচলতে বিস্তাৰ হৈছে বেলেগৰ পৰা ধাৰ ধুৰ কৰিয়ে হৈছে আচলতে নহয় জানো যে আমি দেখা পাইছো কি তেওঁলোকৰ যেতিয়া এক্সপানশন হ'ব ধৰিলে মোস্টলি আপোনালোকে লেটিন words lots of them উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ বা হোলি বাইবল lots of words are being taken from that Samuel Johnson ডিকশনাৰী কম্পাইল কৰিছিল প্ৰথমতে তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল যিটো ধাৰা হেতু গৈ গৈ আজি ইনফেক্ট ইণ্ডিয়ান words Urdu words lots of words being encapsulated in that language, so making it a language where almost 1,71,000 words registered words are there বুলি কোৱা হয় যিটো নাম্বাৰ আমি ইমান মনত ৰাখাৰ দৰকাৰ নাই অলৰেডি আমি কৈছো আমাৰ মনত ৰাখা words হ'ব কিছুমানহে হ'ব যিটো frequently asked questions. We will try to concentrate on previous year's vocab. In addition, we'll try to talk about some trending words which might help you to understand the technicalities associated with the particular term. So যেতিয়া আমি কৈছো gami word the root is somehow related to marriage. এতিয়া আমি তাৰ আগত বা পিছত যদি আমি দেখা পাওঁ এটা word দিয়া আছে monogamy, bigamy, misogamy. So somewhere down the line আমি যদি যাব খুঁজো okay mono means one. Mono will simply relate to the one monopoly game খেলে বহুতে নহয় জানো so যেতিয়া আমি কম monogamy single marriage bigamy double isn't it so polygamy many so all these prefixes and the root will help you to understand the meaning of the word এনেকে যদি আমি process to যাও যেতিয়া আমি synonym আৰু antonym classes কৰিম upcoming session বিলাকত তেতিয়া আমি এই বস্তুটো বুজাব খুজিম কি আমি আগনু কেনেকে বাঢ়িম সে থে আৰু এটা যদি আমি common root লওঁ just to give you the idea the pronunciation should be the is something related to God বা religion God or religion when we are talking about a word called say for example theist one who ist suffix লাগি গল মানে referring to that person which is a noun theist atheist a লগাই দিলো a মানে হৈ গল আমাৰ negative so আমি এইবিলাক কথা জানো যেতিয়া words ত আমি in ill ig ir all these prefixes as soon as you associate to that particular root word all the words convey slightly a negative ideology all these words convey a negative ideology so তেতিয়া আমি কি কম তেতিয়া আমি কম atheist political apolitical isn't it apolitical মানে not interested in politics so words যেতিয়া আমি পঢ়িম তাৰ কিছুমান টেকনিক্স থাকিব আমি জাস্ট মুখস্থ কৰি গলেটো নহব so therefore this kind of expressions like যদি আমি এনেকুৱা এখন লিস্ট বনাও যেতিয়া আমি এনেকুৱা এখন লিস্ট বনাম যে common prefixes common roots and common suffix I always believe that method will help you to at least enhance your vocabulary a bit আপোনালোকৰ শব্দৰ ভঁৰালটো বঢ়াত এইকেইটা approach surely and certainly সহায় কৰিব so এইখিনি যেতিয়া আমি exclusive classes আহিম on synonym on antonym তেতিয়া আমি আৰু prefix roots and suffixৰ কথা পাতিম না আজি ইন্ট্ৰো কৰিবলতে আমি কিছুমান শব্দ দি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো কাৰণ as they say in a very good English number গানটো সাগে বহুতে শুনিছে আপোনালোকে words and words are all we have to take your hearts away তো অকল শব্দত আমি খেলিব লাগিব Jean Paul Sartre the famous philosopher যিখন অটোবায়োগ্ৰাফি জানে সাগে বহুতে যিকি জানে জেনাৰেল ষ্টাডিজ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখন নামে হল words অসমীয়াত অনুবাদ হৈছে কিতাপখন খুব ভাল কিতাপ পঢ়িবলগীয়া শব্দ so words এই আমাৰ লগত আছে আৰু আজি ক্লাসটো words উৎসৰ্গা কৰা হৈছে it's devoted to words precisely so therefore we come up with some very commonly used words তাৰ লগে লগে কিছুমান সৰু খুৰা stories তাৰ লগে লগে কিছুমান সৰু খুৰা anecdotes also we would love to discuss but along with techniques obviously the first word etu বহু পৰীক্ষাত আহা শব্দ মই কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আজি লৈ আহিছো just to introduce the topic to you যি সকলে আমি আকৌ কওঁ আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকক আমি কিদৰে লৈ যোৱাটো বিচাৰিছো it's not like only mugging up it's also an way through which we try to give you some approaches to learn a particular subject always believe ki vocabulary is the make or break segment of your verbal ability part so অকনমান আমি গুৰুত্ব সহকাৰে
যদি vocabulary সময় দিও I think we will be enhanced আৰু এইটো এটা এনেকুৱা সেক্টৰ যাৰ দ্বাৰা মই কেতিয়াও দুখিয়া নহওঁ মই অন্তত মোৰ শব্দৰ ভঁৰালটো চহকীয়ে কৰিম সো আমি আপোনালোকৰ পৰাও বহুত শব্দ শিকাৰ আশা ৰাখিছো দুই এটা শব্দ আপোনালোকেও যদি কয় আমাৰ সেশনটো আৰু বেছি প্ৰডাক্টিভ আৰু বেছি ইউজফুল হ'ব for all and sundry so polyglot অলপ আগতে আমি কলো আমাৰ গোটেই খেলটো prefix roots আৰু suffixৰ লগত হ'ব poly is something which is related to many glot এতিয়া অকনমান দুই এজনৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে glot বুলি কতে আমি কি বুজাম glot is related to glottal যেনেকৈ কওঁ টাং নহয় জানো এটা many tongues বহুত কেইখন জিবা হৈ গলি কি অসুৰ চকুৰ হৈ গলি বস্তুটো many tongues that don't mean that this person is inhuman that person primarily is someone যেনেকৈ আপোনালোকে এখন পিকচাৰ দেখা পাইছে ইয়াতে যত কৈছে thank you আমি বিভিন্ন ভাষাত ইয়াতে ৰাখিছো so that is polyglot means one who speaks many languages one who speaks এটা poly word to দেখিলে আমি গম পাম somewhere down the line many languages one who speaks many languages now friends ইয়াৰ লগত এটা খুব ধুনিয়া সমস্যা বুলি ক'ব পাৰো আমি এটা খুব ধুনিয়া সমস্যা আমাৰ দেখা যায় বহুতে এই দুটা ওয়ার্ডৰ মাজত polyglot and linguist মন কৰিব এইটো এটা অকনমান মন কৰিবলগীয়া approach হ'ব for all of you কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কি linguist আৰু polyglotক প্ৰায় একে ধৰণে ৰাখাও এটা টেন্ডেন্সি দেখা যায় but who is a linguist linguist is the one who studies language difference to অকনমান মন কৰিব one who studies language I hope the difference is clear viewers যেতিয়া আমি কৈছো polyglot মই ভাষা অধ্যয়ন নকৰো মই বহুত ভাষা কওঁ বহুত মানুহ আছে বহুত ভাষা জানে আপোনালোকৰ মাজতে বহুতে বহুত ভাষা জানে ভেৰি গুড জানিব লাগে আমি কথাটো নহয় কমিউনিকেট কৰিব পাৰো নিজৰ ভাষাত মাতিলে আমাৰ কানেকশনটো বেছি হয় as we all know about it but I may not be a good student of that particular thing মই কি ভাষাটোৰ খুঁটি নাটি অন্তৰ্নিহিত hidden meaning I may not have studied that but one who is a linguist যাক আমি ভাষাবিদ বুলি ক'ব পাৰো one who studies that language deeply তাৰ syntax context গোটেইখিনি কথা ডিসকাস কৰে so difference to মনত ৰাখিব polyglot আৰু linguistৰ মাজত hope it is clear hope it is understood difference between polyglot and linguist moving on to the next word yeah very good word বহুতে জানে আকৌ so আমি দুই তিনি ধৰণৰ কানেকশন ইয়াতে পাওঁ who is a lexicographer again আমাৰ খেলটো কৰ লগত হৈ আছে root আমাৰ খেলটো হৈ আছে root prefix and suffix we are just trying to play with root prefix and suffix grapher will be one who writes something now the point of discussion is related to lexico বা lexicon primarily refer to words এটা তো words আপুনিও লিখে মইও লিখো আমিও lexicographer নেকি আসলতে নহয় lexicographer কোন হয় one who compiles a dictionary এই দুজন আমি renowned respected persons I think all of you are aware of Samuel Johnson's dictionary আৰু তেখেতৰ কথা আমি কবই নালাগে খৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱ so হেমকক প্ৰণেতা so যেতিয়া আমি কথাখিনি কওঁ the lexicographer the one who compiles dictionary যোনে dictionary compile কৰে so Oxford Advanced Learners Dictionary if anybody really wants to have যদি আছে Collins Coville বা Harper that will do in fact LBS is not that bad also I would say নহয় জানো Anglo Assamese খন তো সাগে আপোনালোকৰ সবৰে ঘৰে ঘৰে আছে বা যদি কাৰবা কিবা dictionary for competitive exam purpose we would say কি Oxford Advanced Learners Dictionary by A.S. Hornby যদি আমি সেইখনত কিয় সেইখন আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে বহুত ভাল প্ৰত্যেকটো শব্দৰ লগত যিকোনা তাৰ শব্দটোৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত synonym antonym words phrases everything has been put forward in such a lucid and clear way কাৰণ সদায় আমি ভাবো যে কিতাবৰ পৰা ইনফৰমেশনটো যদি আমি 4টা 5টাকে যদি words আমি লৈ যাওঁ
by the time our exam comes in will be richer by many words coming. So আমি পঢ়াৰ ধৰণটো অকন স্মার্ট হ'ব লাগে আগতে আমি কৈছো যে আমি কি পঢ়িম তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি নপঢ়িম কাৰণ 1,71,000 ৰেজিষ্টাৰ্ড ওয়ার্ডস ইম্পসিবল কোনো কৰিব নোৱাৰো আমি লাগে 200-300 ওয়ার্ডস আমি রাখো but those words will eventually help us in the long run especially from the competitive exam perspective কোনবিলাক শব্দ সগনাই খুদা হয় কোনবিলাক শব্দৰ লগত আমি associate কৰিব পাৰো নিজকে root prefix suffix কেনেকে আগবাঢ়িম I think that would be a key factor of your preparation related to vocab lexicographer one who compiles dictionary আৰু এটা one word substitution to question to কেতিয়াবা আহে হা বঢ়িয়া ন any idea insatiable and can you relate to this with a picture I think বহুতৰ লগত হয় বাৰু পুচকা খাই থাকতে নহয় so can you relate to something that is related to insatiable মই অলপ দেৰি আগতে ক্লাস টু ইন্ট্রোডিউস করতে কইছিলো আকো একবার অর্গানাইজড ওয়েট কও ইন ইল ইর ইম ইগ ডি আন এ এই কেইটা প্রেফিক্স যেটা শব্দৰ আগত লাগে all these words convey all these prefixes convey something negative like for example human inhuman হয় নে so for example logical illogical rational irrational so while you are adding so পৰীক্ষাৰ দিনাখন যে এই বস্তুখিনি যদি আমি অকনমান ৰিলেট কৰিব পাৰো যে root word tour আগত আমাৰ কোন associate হৈ আছে root word tour লগত আমি কিয়াক দেখা পাইছো there is in মানে something which is related to not কিবা এটা অপশনত নেগেটিভ কিবা দিয়া আছে নেকি বাৰু is there anything which is conveying a negative one কাৰণ আমি MCQ এ কৰিব লাগিব that's obvious কাৰণ পৰীক্ষাৰ পারপাস তো আমাৰ MCQ হয় satiable মানে satisfied I'm satisfied insatiable meaning someone who is not easily satisfied খাই আৰু লাগে মানে একদম মই satisfy হোৱা নাই মোক আৰু লাগিব not easily satisfied দুই ধৰণে ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা যায় not easily satisfied say his insatiable quest for knowledge ভাল শব্দ এটা নহয় quest খুব ধুনিয়া শব্দ এটা এটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব quest মানে যাক আমি কওঁ অন্বেষণ যেটো জ্ঞান আহৰণৰ যেটো যাত্ৰা so insatiable আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো কি মই সব জানো কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত নহয় so I know only one thing that I know nothing one of the famous quotes of the great Socrates the great philosopher the great teacher who said this famous line that I know one thing that I know nothing so মই আসলতে একোই নাজানো so since somewhere down the line তেওঁৰ যেটো quest for knowledge so insatiable desire for learning যেটো unexpected কেতিয়াও not satisfied desire for learning মনত ৰাখিব ওয়ার্ডটো এই আমাৰ লজিকটো কি in এইবিলাক শব্দ যদি রুটৰ আগত থাকিল এটা নেগেটিভ কনভার্ট যাব not easily satisfied be the answer we are looking for moving on to the next one etymology আকৌ আমাৰ খেলটো আজি এইটোৱে লজি মানে তো আমি গমে পাইছো কিবা এটা something related to study এটা word হ'ব etymology entomology নহয় হা insect এটোৰ লগত বহুতে অলপ মানে কনফিউশন এটা আহে entomology to insect যেতিয়া আমি one word কৰিম তেতিয়া আকৌ বস্তুখিনি আনিম আজি জাস্ট আমি ইন্ট্রোডিউস কৰিছো টপিকটো more organized way will come from tomorrow onwards যেতিয়া vocab to আমি বেছি organized approach এটা লম আজি জাস্ট এটা introduction to the topic we are primarily having now যেতিয়া আমি কৈছো etymology means study of the origin of words একদম গুৰি টু কোট শব্দৰ খুব ধুনিয়া কেতিয়াবা টাইম পারমিটিং কৰি চাবচোন যি কোনো এটা শব্দ লৈ লওক সেই শব্দটোৰ অৰিজিন মেবি এটা ব্র্যান্ড নেম হৈ গল বা কিবা হৈ গল তাৰ অৰিজিন কি নাইকি ওকে হস্পিটাল বিলাকৰ নাম ইমান এপলো কিয় থাকেনো আচ্ছা কিবা তো স্টোরি আছে সাগে নহয় অকনমান যদি আমি স্টোরিত সোমাই যাও আচ্ছা এটো গ্রিক গডৰ লগত ৰিলেটেড আছে গ্রিক গড অফ হেলথ এন্ড ফার্টিলিটি ইজ অ্যাপোলো নাইকি গ্রিক গড অফ স্পোর্টস ওকে লটস অফ কানেকশন টু দ্যাট সো তেতিয়া হলে কি হ'ব এৰিয়াটো আমাক ইন্টারেস্ট লাগিব মেইন অবজেক্টিভ যেনেকে আপোনালোকে যেটা কিছুমান গ্রামাৰৰ প্ৰবলেম কৰতে ইন্টারেস্ট এপ্লাই কৰে ভকাবটো আপোনালোকে এনেকে নাচাব কি দিস ইজ এন এৰিয়া অফ মাগিং আপ থিং
আমি অকনমান এটা এপ্ৰোচ লৈ যে যদি আমি কওঁ etymology of the words কি কলো আমি মিনিংটো study of the origin of words study of the origin of words is কৰ পৰা শব্দৰ জন্ম হৈছে from where do the words come into being কৰ পৰা শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে that is the etymology we are talking about so এই শব্দটোৰ origin টো কি Indian for example জানিব পাৰে বহুতে 4 বছৰ মান আগত এটা ইণ্ডিয়ান শব্দ ঘেৰাও GHERAO ঘেৰাও is included in Oxford Advanced Learners Dictionary খুব ধুনীয়া ষ্টৰিটো ষ্টৰি কি ধুনীয়া ইয়াতে ইহঁতে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ওয়াৰ্ডছ কিন্তু তাহাতে ঘেৰাও ট্ৰান্সলেট কৰিব নোৱাৰিলে এজ সাৰাউন্ডিং ঘেৰাও মানে তো খালি আৱৰি ধৰা নহয় ইন ঘেৰাও there is an element of aggression in it yes there is an element of aggression যেতিয়া আমাৰ আগৰ ৰাইটাৰ বিলাকে বুলগ্ৰাজ আনন্দ হোক then all these people who wrote so many novels so R.K. Narayan all these people started using the words called Maidan Lathi charge during the British Raj we have these words being included in the dictionary part ঠিক তেনেকে ঘেৰাও শব্দটো এতিয়া আমাৰ এটা আপোনালোকে যদি কিবা ইংলিশ ৰাইটিংত ঘেৰাও ইউজ কৰে nobody can say ki you have used an Indian word ঘেৰাও means gathering with aggression so lots of people gherowed the office because they found there is something foul play going on something like that so in that aggressive nature to express aggressive nature the word gherao has been used as well so teneke bahut dhoroner shobd natak for example include korise to eneke origin of the words kor pora keneke ahe etymology ei to study kore study of the origin of words boriya shobd eta so etu 1 minute অকনমান পজ কৰি পেলাই এই ওয়ার্ডটো আপোনালোকে pronounce কৰিব যত্ন কৰক মই আজি দুটামান তেনেকুৱা ওয়ার্ডছ লৈ আহিছো যিকিটা ওয়ার্ড আপোনালোকৰ মনত থাকিব I am quite confident of after the session is over মানে অকল সেশন বুলিয়ে নহয় যেতিয়া ক্লাसेस খিনি ওভাৰ হ'ব এই শব্দটো পটকে আপোনালোকে পাহৰি না যায় নাজৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ কি হয় এইটো pronounce কৰতে বহুতে সাগে আমি এটা এনেকে pronounce কৰিছো মই কৰিছিলো এনেকে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ওয়ার্ডটো দিছিলে আমাক that is called fox pass no it's not fox pass it is faux pas interesting na pronunciation to অকনমান মনত থাকি যোৱা সব এইকিটা silent হৈ আছে faux pas so faux pas means it's a kind of an error or a blunder মানে mistake eta এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল that basically we commit in a social gathering এটা etiquette related error mannerisms related error যেনেকে picture is telling sobe keneke khaise suptu but the way that fellow took it that he made a faux pas he committed a faux pas out there it's a blunder or an error primarily in social gathering budi pai ase session 2 ঠিকে বুঝি পাই আছো আমি সেশন 2 say I committed a faux pas by not addressing the president while delivering my speech কিছুমান decorum থাকে নহয় জানো মিটিং খনত আপুনি ভাষণ দিব লৈছে সিধা good morning দি পেলাই আৰম্ভ কৰিলো there are certain decorums there are certain etiquette that we need to follow we need to maintain so if we don't do this we can say that I have committed a faux pas থাকিবনে মনত ওয়ার্ডটো faux pas মানে এটা blunder বা mistake বুলি মনত ৰাখক বা mistake and error or something like that but primarily that we commit in a social gathering etiquette related mannerism love this word আৰু এটা word মনত ৰাখাৰ এটা কাৰণ মই খুব ভাবো অলপমান wordটো ভালকে মনত কৰক wordটো যদি আপোনালোকে ভালকে observe কৰে you tend to see okay etu eta অসমীয়া নাম with title যেন লাগে না লাগে নে চাওকচোন একবাৰ word to চাওক এনে আমি বহুত খেলৰ জৰিয়তে word মনত ৰাখিব পাৰো so there are various ways যাৰ যিটো পন্থা মনত ৰাখে আমাক অবজেক্টিভ পৰীক্ষাত আমি আকৌ কৈছো আমি এটা PhD কৰিবৰ কাৰণে কোনো আহা নাই so we are not here to do this our objective eta career related exam ami dibo loisu job oriented exam ami dibo loisu tat amar problem ami answer to tik kori ahibo lage jeneke moi monot rakhu ei word to olop jodi bhalke sai horrendous eneke nopori jodi ami eneke poru horrendous sakshun eta namor joriyate ami to horrendous ite use korok arambho korok horrendous mane ki something which is very terrible
something which is very terrible, ekdom the situation, ekdom the political scenario of the country seems to be horrendous. এতিয়া horrendous নকৈ পেলাই যদি আমি কওঁ horrendous, এটা যদি আপোনালোকে লাহে লাহে ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰে, প্ৰিপাৰেচনটো অলপ horrendous হৈ আছে নেকি, অলপমান ভালকে কৰো, ওকে ভাল কৰিব লাগিব আৰু এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব। সো এইটো এটা ৱৰ্ড, the because of its sound the word can be memorized, যেনেকে ফপা পটকে আমি পাহৰি নাযাওঁ, there are so many, আমি লাহে লাহে এনেকুৱা আৰু বহুত কেইটামান ৱৰ্ডছ আনিম just because of its spelling, just because of its pronunciation, sometimes these words can be memorized, can retain, somehow আপোনালোকে এইটো word retention কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত কি ক'লে, something which is very terrible, but something which is very disturbing, something which is very shocking, that is called a horrendous situation. Moving on to the next one. Yeah, Holy Bible. এইটো এটা মানুহৰ নাম এটা word হৈ গৈছে, so many of them are there in English registered words. মানুহৰ নাম এটা শব্দলৈ পৰিণত হৈ গৈছে। Say Judas is one of the followers of Jesus Christ, but he betrayed him as the story goes. So he betrayed him. তাৰ পিছৰ পৰা এই wordটো ইউজ হয় অলপ এনেকুৱা কনটেক্সটত, the one who betrays one's friend. আপোনালোকে আৰু এটা ৱৰ্ড শুনিব পাৰে ব্ৰুটাছ বুলি, সেইটো উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ এখন নাটকত ব্ৰুটাছে জুলিয়াছ চিজাৰক মাৰি পেলায়, তো সেইটো ক্ষেত্ৰতো হয়, বাট জুডাছ ইজ মোৰ অফ এ ৱৰ্ড হুইচ ইজ ইউজড betraying one's friend. ট্ৰেইটৰ নহয়, ঠিক গদ্দাৰ আমি ল'ম এইবিলাক ডিফাৰেন্সেছ। যেতিয়া দেশৰ লগত কোনোবাই গদ্দাৰি কৰে তেতিয়া আমি কওঁ someone who is a traitor, treachery, someone who is a traitor, দেশদ্ৰোহী যাক কোৱা হয় অসমীয়াত। বাট যেতিয়া জুডাছ শব্দটো আমি ইউজ কৰিম, in the simple way we can say one who betrays. এটা story line, every word has a story. মই অকণমান ইটিমলজিটো দিব খুজিছো ইয়াৰ লগত। The origin is that is মানুহ এজনৰ নাম, word হৈ গৈছে one who betrays one's friend. যদি বন্ধুক কোনোবাই betray কৰে, we can use the word, oh, he turned out to be a Judas. He turned out to be a Judas, মানে he betrayed his বা her friend like that. So মনত ৰাখিব পাগে এইখিনি শব্দ। ইয়া, আৰু এটা শব্দ জানে চাগে বহুতে, এইটো বহুত পৰীক্ষাত আহা শব্দ, এইটোও জানিব পাৰে, ভেৰি ফেমাছ লাইনটো যদি আপোনালোকে অলপ ৱৰ্ডছ কি ৰাখি যদি অলপমান মন দিয়ে, when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. Such a touching line is that. Can you just guess in the comment section ki ei line to kot likha thakibo pare? When you go home tell them of us. Jetia apnaloke ghorot jabo তেতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিক আমাৰ কথা কব যে we and say for your tomorrow, তোমালোকৰ কালিৰ কাৰণে, we gave our today, আমি আমাৰ আজিটো দি দিলো। Any guess? Can you make any guess for a word? Where can you expect this particular word? Where can you expect this particular word? We gave our today for your tomorrow. Such a touching and a lovely written line. Anyone? No comment on that? Okay, chalo. This is in Kohima War Cemetery. These lines, these are known as inscription on a tomb. Inscription মনত নাথাকিলে lines written বুলি মনত ৰাখিব, inscription on a tombstone. Soldiers কেইটাই কৈছে, the real heroes, they are saying ki we gave our today to secure your tomorrow. আমি আমাৰ আজিটো দি দিছো যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো সিকিউৰ হয়, নহয় জানো? So that is what the epitaph means. Inscription খুব আহে কম্পিটিটিভ এক্সামত, অকণমান নোট কৰি থৈ দিব wordটো epitaph. Epitaph will trying to give you a kind of a context also, that when a soldier saying that when you go home and you tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today, that is called an epitaph. That is called an epitaph. So এইখিনি কেইটামান common words ললো,
আৰু আমি আগবাঢ়িম কেইটামান কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আমি পিছলৈ পাম and our approach to tackle those questions. Number one, it says ki choose the word which is most similar in meaning. Okay, আমাক লাগে একে ধৰণৰ মিনিং, মানে ইন শৰ্ট কিছুমান পৰীক্ষাত সিনোনিম বুলি কৈ দিব, কিছুমানত ক'ব similar meaning like that. Unbridled, ধৰি ললো আমি ৱৰ্ডটো ধৰি লৈছো কি মই জানো বা নাজানো, অপচন চাৰিটা আমাৰ লগত আছে, which is reserved, controlled, unreasonable, uncontrolled. So আমি এটা সৰু টেকনিক শিকিছো, un মানে something which is related to negative. So এতিয়া যদি আমি এই লজিকত যাও, we can really eliminate, সদায় আমি কওঁ আমি যদি elimination processত যাও, reserved আৰু controlled টোক আমি eliminate কৰিব পাৰো, but we have got two options which convey, okay, answers have started to pouring in. Good to see that. Yes, I think, but those who need a bit of an explanation to this question, that unbridled, the word unbridled, যদি আমি এটা সেন্টেন্সত চাই লওঁ, সদায় মই ভাবো যে ওয়ার্ডটো আমি সেন্টেন্সত চালে বেছি ইজি লাগে চাগে, আইসোলেশন চালে। In isolation, the word may create a bit of a confusion in us. Okay, মই কৰবাত শুনিছো, নাই শুনা, ৰিলেট কৰিব পৰা নাই, পৰীক্ষা সিচুৱেশন, বাট যদি মই সেন্টেন্সত ওয়ার্ডটো পাই যাওঁ, এনেকুৱা কোৱেশ্চনো কেতিয়াবা আহে, they underline a particular word in a sentence and then they ask you what is the meaning of that particular word. Say the fans expressed unbridled joy at the athlete's success. Yes, maybe when Neeraj Chopra won gold for us, that there's an uncontrollable joy, isn't it? That one of the greatest athletes that India ever produced. So when you talk about that, the fans expressed unbridled joy at the athlete's success. Obviously correct. It should be not unreasonable. It is uncontrolled be the answer. Well said. Rincon, that has to be the answer we are looking for, which is unbridled. So this is the approach we would like to take, ki unbridled, ধৰিলো আমি নাজানো এইটো কি হয়, but নেগেটিভত গলেও আমি দুটা আহি গল, but তাক আমি কেনেকে আগবাঢ়িম and so on. Let's see. এইবাৰ আমাক দিলে এটা কিওয়াৰ্ড, choose the word which is most dissimilar বা anto মানে opposite. Choose the word which is most dissimilar or antonym of the word given. The word is ইমান unknown word নহয়, পাইছে বহুতে. The word is affluent. But the problem lies here that some of the options I may not be aware of. Anyone trying? Yes, we got one answer. Anybody else trying? Opulent, lavish. We are in need of antonym. বন্ধুসকল, by the way, আমাক চিনো নালাগে, এবাৰ opposite লাগে. Affluent, opulent, lavish, deprived, convenient. Let's see what sentence আনিছিলো মই ইয়াতে. Yes, exactly. তো আমাক এনেকে এটা লাইন দিছে, এইবাৰ আমি আকৌ এবাৰ চাম. Yes, we'll come to this. Yes, 2 and 3, there's a slight kind of a tussle going on. I'll not say a tug of war going on, but there's a slight an argument going on between 2 and 3. So some people are attracted towards affluent institutions. Acha, again ইমান ক্লিয়াৰ নহল ন সেন্টেন্সটো, বাট ষ্টিল অকনমান লজিকত যদি আমি যাওঁ, আমাক কৈছে কি some people are attracted. Okay, that's the clue we are looking for. মানে কিছুমান মানুহ affluent institutions প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ যায়. The sentence trying to convey that they are attracted, but only because they are affluent, not because of the other factors like quality or maybe the other hidden issues they normally don't consider. They just look at the appearance wise, which is very affluent. So যেতিয়া আমি affluent বুলি কম, তেতিয়া আমি কম something which is related to the riches of it. যে অকনমান ইনফ্রা খুব ভাল, অকনমান তেওঁলোকৰ technologically they are much ahead or something like that, only because of maybe ইমান quality নাই, but in terms of that affluent, their rich part should be concentrated on. আমাক লাগে কি? আমাক লাগে antonym. Yes, opulent means rich, lavish also related to luxurious, convenient ইয়াত হ'ব নোৱাৰে, hence the follow-up answer should be deprived. Yes, it is. Now you all agreed. So that is the deprived option that we will be in need of this. এইটো এটা টাইপৰ ক্লাস আমি কৰিম.
আমি কালিৰ সেশনটো ৰাখিম only on synonyms with roots, prefix, suffix and some examot commonly asked words also will try to come up with. And after that the next session will be on antonyms. I will try to follow a proper routine with vocab as well like we did in sentence correction. তাৰ পিছত আমি যাম one word substitution, then gap filling, then জনাব আপোনালোকে কমেন্টত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ segments লৈ আহিলে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভাল হ'ব. So moving on to the next aspect of it. Yeah, এই questions কেইটা খুব ধুনীয়া. In the sense আমি এই questionটোত কৰিব কি দিছে একবাৰ চাই লওঁ before we start answering. Find the odd one out related to vocabulary, but ইয়াতে অকনমান আমি যদি কথাটো ভাবি চাওঁ, primarily we want to apply bit of our reasoning skills as well. So আমাক কৈছে চাৰিটা আমাক ইয়াতে words দিছে, unknown words এটাও নহয় I think. তাৰ ভিতৰত আমাক এটা odd one out লাগে. We need to find out of this, তাৰমানে তিনটাৰ কিবা এটা connection আছে. Just before you start answering, friends, I would like to say ki just try to establish the relation among at least three of them. Tintar মাজত kiba eta connection ase, and on the basis of that we will try to eliminate the other option. Let's see, do I get any answer? Finger, right, shoulder, ring. Finger, right, shoulder, ring. Any connection? Yeah, we have got a good answer coming. Yeah, but still মই অকনমান explain কৰিছো question টো, কাৰণ sometimes maybe some of you might be thinking ki answer kya ho sakta hai. So দুটা আমাক দিছে body part নহয় জানো, finger আৰু shoulder, and দুটা আমাক দিছে outside thing, ring আৰু right. So answer logic টো মানে body part আৰু non body part নহয় সাগে. Answer logic টো আমি ক'ত যাব লাগিব, answer logic to ami kot jabo lagibo, like finger, right aru ring somehow associated with this aspect of our hand নহয় জানো, but shoulder, yes, exactly correct, good going. Shoulder is the odd man out that we are looking for. Next, almost similar type of problem. Yeah, এইটো অকনমান চাই লওঁ, এইটোত অকনমান আমাৰ এটা সৰু খুৰা discussion hobo pare jen muk lage. Zero, not, love, envy. Acha. So eneke najabo jitu najanu hitu answer, that's not the ideal way of selecting the right option. Ami eta relation develop koribo jotno koru. After that we will try to select which option is the correct one. Anyone commenting? Zero, not, love, envy. 1, 2, 3, 4. Anyone commenting on that? Love has been marked. Very good. Anyone else trying? Love has been marked. Relation to ami establish koribo jotno koribo lagibo obviously. Anyone else trying? SSC examot aha enuka dhonor questions khub poa jay. Only anyone trying? Zero, not love. Okay, okay, I'm closing it. So let's try to explain the relation among at least three. Eti amar logic to kenuka hobo pare? Zero, not, somehow these two are related. Nothing, nil also. Zero ba not or eta ami relation palu, they are somehow related. Now the problem comes in between these two words, love and envy. Love and envy. Now obvious, love or logot aru zero keneke ahibo pare, that is a beyond doubt thing. Love and zero dur dur tak uska connection nahi hai, isn't it? So while you talk about love, আমি অকল এটা ইমোশনত নাথাকি পেলাই লাভটোৰ আৰু যদি কিছুমান আমি বেলেগ মিনিং আছে নেকি বাৰু? ঠাণ্ডাৰ দিন এতিয়া চাগে বহুত ঠাইত বেডমিণ্টন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে নহয়, ইন ভেৰিয়াছ প্লেচেছ বেডমিণ্টন নাইট বেডমিণ্টন আহি গ'ল দিনটো, এতিয়া আমি একদম খেলিছো। খেলটো খেলতে যেতিয়া স্কোৰটো প্ৰথমবাৰ চাৰ্ভ কৰিব লয়, একবাৰ মনত কৰকচোন কি কয় আপোনালোকে?
While you start serving, you tend to say love all. Badminton, volleyball, tennis, a tinita sports or primarily love 15, love 30, love 40 game tennis. Isn't it? যেতিয়া zero score to বুজোৱা হয়, যেতিয়া zero score to বুজোৱা হয়, তেতিয়া আমি এই word love is not zero, but যেতিয়া আমি zero score to বুজাব লওঁ, তেতিয়া এই তিনটাৰ এটা connection হয়. Hence the answer is annoying. Agreed? Answer is annoying. ভাল question এটা মনত ৰাখিব পাৰে যে লাভক আমি কেতিয়াবা জিৰোৰ লগতো এছ'চিয়েট কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি কিছুমান খেলৰ স্কোৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰো লাইক বেডমিণ্টন টেনিছ এণ্ড ভলীবল ফৰ এক্সাম্পল annoying শব্দটোৰ মিনিং হ'ল boredom or kind of যেতিয়া আমি কম kind of something very void annoying nothing else is going on. So having an annoying is like basically an emptiness, void that's being created that after the death of their only daughter, their life is filled with ennui. Something of that sort we tend to say complete void, emptiness, khalipan, sunapan, boredom of that sort. সেইটোকো আমি ennui হিচাপে associate কৰিব পাৰো. But এই questionটোত এই তিনটা হল আমাৰ right pick over here. So before we proceed further, আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আমি লৈ আহিম in the sessions to follow. Now আজি just এটা introduction to all the types of questions. Then we come up with যিটো basically for various government exams, even in SSC যদি কোনোবাই prepare কৰি আছে তাৰ কাৰণে one word substitute will be a very very important segment as well. Gettable, workable যদি আমি questionটোৰ লগত বুজি উঠিব পাৰো ভালকে. So ইয়াত কৈছে choose a suitable one-word substitute for the given expressions uttering speech while asleep. টোপনিত কথা পতাটো তো কথাটো অলপ টোপনিত খোজকাঢ়া আছে টোপনিত কথা পতা আছে টোপনিত খোজকাঢ়াও আছে গোটেই তিনটাৰ মাজত এটা কানেকশনো আছে যেটো আমি ডিসকাসও কৰিম অলপমান যে টোপনিত কথা পতা টোপনিত খোজকাঢ়া টোপনিত আমাৰ ইয়াতে কি কোৱেশ্চন কথা পতা টোপনিত খোজকাঢ়া টোপনিত noha, all three are somehow related as well. Yes, agree to the answer. So eta khali khoru bostu koi thoi diu ami tuponir logot related আপোনালোকে এই রুটটো খুব পাবো সোম এই রুটটো খুব পাবো ইনসমনিয়া টোপনি নাহে somnambulistic is the one who walks. Lady Macbeth, Shakespeare, or very famous creation that we talk about, that Macbeth natakkhonot Lady Macbeth or habit of sleepwalking scene, very very vital scene in the context of the play jodi konobai Macbeth পঢ়িছে. So ঠিক তেনেকে টোপনিৰ লগত is a Greek god of sleeping and this and that associated আকৌ origin to Greek আহে তো ইয়াতে illusion মানে হল false belief, obsession is like all of addiction, obsessed with something, very much possessed with something. Hallucination what to ketiaba ahe. Hallucination is primarily when you watch sight, primarily SIGHT kiba drisho dekha pai apnaloke jeneke eta khub scene monot pore hallucination buli kole, that very famous scene in the movie Bhag Milkha Bhag jetia he lora jone jeta konobai theory diye Bhag Milkha Bhag tar he drisho to ahe ghorar pithi uthi pelai tak tar parents of konobai marisil during the time of partition, that says hallucination, that a picture image started to come into his mind to toponir logot associate no hoy. So consciously unconsciously these things can happen, but when you talk about related to sleep you can find out a root to apnalake khub bisaribo insomnia in logai dile ki hol tuponi nahe negative suffering from that. So in this question lock LOQ root kotha patim kali LOQ is something related to speech, somnambulism, the act of speaking or uttering speech while someone is sleeping. The answer is the fourth option. Let's see what next. এইটো আৰু এটা কমন জানে সাগে বহুতে আকৌ এইটো বহুত কমন হয় যে one word substitute for the given expression, someone who is sent to another country
as an official representative. So এই ওয়ার্ডটোত গুরুত্ব দিব, someone who is sent to another country as an official representative, not unofficially. Not unofficially, someone who sent to another country as an official representative. Any answer coming? LA. One we received. कुछ और हो सकता है क्या? One and two. Anything else? Viewers opting for one and two or anything else? Let's first of all try to find out what all the words primarily mean. Ally is primarily a companion. We live in an era of alliances. নহয় জানো? Alliance the word to কৈছে INDIA, NDA. These are nothing but various alliances that you talk about, that companions. এটা একটা খুব ভাল শব্দ আমার কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে. Accomplice is basically a partner in crime. A partner in crime. Negativত এটো ইউজ কৰিব. So while we use this word, the thief as well as his accomplice was caught by the police. Spy is something which is unofficially sent. Unofficially sent. It is spy related, lots of movies and all, you people have seen that. Officially nohoy, unofficially they are sent. Yes, you got it correct. Option 2, answer is envoy. Officially representative hole ami envoy jabo lagibo. We can't simply say it's a companion which is ally. So it has to be envoy with the right pick we are looking for. So ami enukwa dhৰণৰ questions bilak loi, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ questions বিলাক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগত আহিম from tomorrow onwards. That would be, আমি just সৰু এটা overview দিলো, আমি vocabটো কেনেকে অকনমান আপগ্ৰেড কৰিম, নিজকে অকনমান words or stock আমি বঢ়াম, what will be the approaches. আমি প্ৰথম approach আজি শিকিছো, a quick recap of the session. Number 1, we discussed কি আমি অকনমান wordটোৰ contextত যাব যত্ন কৰিম, like magnify, magnifying glassৰ লগত আমি associate কৰিছিলো. আমি root, prefix, suffix, that would be the main area of consideration in the vocabulary classes that we will be conducting here. Yes, I agree. Commonly asked question to খুব হয়, স্যার ওয়ার্ড কিটা তো পঢ়ো কিন্তু মনত নাথাকে, আমি কৰো তো কৰো কি? আমি কি কিতাপ পঢ়িম কিছুমান? আমি কি কৰিম? So আমি ভাবো যে এটো এটা, আকৌ কৈছো ক্লাসটো বিগিন কৰাটো, এটো এটা এদিনীয়া process নহয়. It's a kind of a process that we need a bit of a gradual process. একদিনতে আজি ক্লাস কৰিলো vocabulary, কালি মোৰ 10টা ওয়ার্ড বাঢ়ি গল নহয়. আজি লাগে হৰেন্দাস মনত থাকক আমাক, আজি লাগে আমাৰ ফপা মনত থাকক, sufficient. So if we can recall কিবা কাৰণত এইটো spelling to pronunciation to ইয়াৰ okay ইয়াত আমি এনেকে ইউজ কৰিছিলো, আচ্ছা আজি আমি envoy গম পাই গলো, officially যাব, অলপ চলপ আৰু এটা কাম কৰক আপোনালোকে মূল বধৰে, daily basis যদি আমি যাওঁ, কাৰণ বহুতৰে পৰীক্ষা is nearing. So if you try to come up with say 5 to 10, I'm not asking many, 5 to 10, যদি সপ্তাহত আমি 6 দিন 5টাই ধৰিছো শব্দ আমি লখিলো, আৰু 7 নম্বৰ দিনাখন আমি তাক ৰিভিজন কৰো, that is very important. খালি লিখি গলে নহব, যত যত যি যেনি ওয়ার্ডস পাই, মই আকৌ কৈছো জানা নাজানা টু ৰিলেটিভ টাৰ্মিনলজি, কাৰো শব্দৰ ভঁৰাল এনেকুৱা নাই কি সব ওয়ার্ডস কোনোবাই জানে, নো, can never be, but কিছুমান শব্দ কোনোবাই আমাতকে বেছি জানিব পাৰে, no harm in it, there are some. So আমাৰ এটা ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছৰ আৰু এটা প্ৰবলেম, যেহেতু আমি বহুত দেৰিকে ইংৰাজী পঢ়া আৰম্ভ কৰিছো, so that's why we tend to feel কি আমি এটো তখন উইক নেকি, বাট আমি কই এটো আমাৰ উইক পইণ্ট নহয়, এটো আমাৰ ষ্ট্ৰং পইণ্টে হয়, কাৰণ আমাৰ গ্ৰামাটিক্যাল এসপেক্টটো সাগে অলপমান বেটাৰ হ'ব পাৰে. yes, আমি শব্দবিলাক ৰাইট প্লেছত ৰাইট টাইমত ইউজ কৰিব নোৱাৰো, that's maybe a drawback, but still that can be worked on, that can be worked on. So therefore it is a revision is very necessary. এখন পেপার, let it be the Assam Tribune, যদি মাঝে মাঝে কোনোবা SSC বা বেলেগ বেলেগ ব্যাংকিং এক্সাম ভাবিছে, the Economic Times হোক, the Indian Express, the Hindu, any national paper, Times of India for that matter of fact, the Sentinel খন যদি পোৱা যায়,
সেইখনৰ পৰাই যদি আমি এটা দুটা শব্দ লওঁ, yes, obviously it's a gradual process and we have to really persevere. আমি একাগ্ৰভাৱে ইয়াক লাগিব লাগিব, আমি হাৰ মানিলে নহব. Believe it, my friends, believe it that we will definitely get the results if you try to follow a system related to vocabulary. আমি যেনেকে গ্ৰামাৰত টেকনিক্যালি এপ্ৰোচ কৰি পেলাই কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো, ভোকাবতো আমি কৰিম, জাস্ট আমি এইখিনি যদি অকণমান তাৰ লগত নিজা নিজা সবৰে ৰুটিন থাকিব কেনেকে আপোনালোকে আগবাঢ়ে. So alongside I'm just adding revision to আপোনালোকে কৰিব, especially with vocabulary. So with this note, hope to see you and we're ending the session. Thank you. Do take care of yourself.